उसका जवाब भी दिया है. Let me assure you कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, I can guarantee that it will be transparent. As chairman of the Cabinet Committee on Privatization, I will not entertain anything which is beyond any rules, process or without transparency. क्योंकि जो process है, as you know, कि once the transaction process is completed, I'm sure all honorable members know, उसके बाद जब वो राइप होती है तो फिर ये कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के पास आती है, दे पोस्टमार्टम इट, और मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर भी इसका चेयरमैन रहा हूँ, अभी भी मेरी जिम्मेदारी है, और उसके बाद ये कैबिनेट में जाती है. सो लेट मी अश्योर यू द हाउस एंड ऑनरेबल मेंबर कि कोई ऐसी चीज़ जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई अश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP विच इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 2, मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, देखें एज ए हुकूमत की हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट. सो फार ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द अलाइज, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं, इन सबको सबसे पहले हमें एक यूनानिमसली इन फैसलों को करना है, फिर हाउस को ऑब्वियसली ऑन बोर्ड लेना है. तो ये प्लीज़ हमें इन चीज़ों में 2 चीज़ें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एंड आई थिंक इट लेट्स टेक इट टुडे कि किस तरफ जाना है. एक इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल की बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक इन्होंने ऑनरेबल अली जफर साहब ने $800 million की बात की. लेट्स लुक एट इट. This house should consume time to postmortem these 2 transactions. Why this did not materialize Pakistan Steel Mill? Hundreds of billions have been lost because it could not be privatized. तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम इसको देखें, गाइड करें? फिर हम कहते हैं कि हम वी आर द सिंबल ऑफ फेडरेशन, तो फिर हम काम भी करें ना जी मिल के. ये दीज थिंग्स शुड बी ए पोलिटिकल, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए. और मैं वेलकम करूंगा कि अगर इस पर एक स्पेशल ग्रुप या कमेटी बन जाए कि इसको राइट फ्रॉम डे 1 टू टिल नाउ देखा जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो, उस एक फैसले की वजह से कितना पाकिस्तान ब्लीड हुआ, हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान लॉस्ट. नंबर 1. नंबर 2, इन्होंने बिल्कुल सही बात की, $800 million जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ट्रांजैक्शन हुई, इत्सलात को प्राइवेटाइज किया गया. उस प्राइवेटाइजेशन में 3 बिडर आए, और चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी और PTI की गवर्नमेंट भी रही. नन ऑफ दीज गवर्नमेंट्स कुड सॉल्व इट. व्हाई? आई हैव एनालाइज्ड इट. व्हाई? लेट मी शेयर इट विद यू, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन. वजह यह है कि 3 बिड्स आई, द हाइएस्ट बिड जो थी इत्सलात की थी, और 2 जो बिड थी, बिड नंबर 2, बिड नंबर 3, आई एम टॉकिंग जनरल मुशर्रफ एरा. आई स्टडीड दिस केस एंड ट्राइड माई बेस्ट टू गेट इट रिजॉल्व, बट देयर इज अ लिमिट. उसमें जो दोनों बिड नंबर 2, बिड नंबर 3 वो मिला के भी was not gross amount of the 2 bids were not less than the bid number 1. So according to my information and the colleagues who were there, मैंने ये 2013-17 में भी इसको फॉलो अप किया, तो उन्होंने कहा कि the bidder wanted Pakistan to confiscate his bid bond and run away. तो जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब ने बहुत मिन्नत तरले करके उनको मनवाया, और उस जल्दी में एक ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जिसमें यह लिखा गया कि कोई ओवर फ्यू थाउजेंड प्रॉपर्टीज ऑफ PTCL, दोज वुड बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ PTCL. और अगर दिस इज द फनीस्ट पार्ट, अगर वो प्रॉपर्टीज कम होंगी, उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन करवाएंगे. कौन करवाएंगे? इत्सलात भी करवाएगा और पाकिस्तान भी करवाएगा. और कौन सी प्राइस ली जाएगी जो हायर होगी? आई मीन लुक एट इट. This is where the fault lies. This is a fault line in this contract. I have studied this. और उसके नतीजे में करीबन 3,500 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में से 2013 में जब हमने टेक ओवर किया, तो करीबन कोई 150 के करीब प्रॉपर्टीज़ अभी तक नहीं हुई. उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कराची में है, KPT, वो जहाँ उनके एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन के, क्या नाम है सलीम साहब, आपको पता होगा, बहुत बड़ी वो टेलीकम्युनिकेशन है. अकॉर्डिंग टू बिलियंस ऑफ रुपीज़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी. अब वो जो प्रॉपर्टीज़, मुझे याद है मैंने सिंध गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप किया कि खुदा के लिए इनको एक दफ़ा मुकम्मल करके 800 मिलियन लें. वी अल्टीमेटली रिड्यूस इट टू लेस दैन 30 प्रॉपर्टीज़. सिंध पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट से करा, लेकिन वो जो बड़ी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं हुई. तो ये जो 30 के करीब जो प्रॉपर्टीज़ आज तक रहती हैं,
انہوں نے بقول ان کی ویلیویشن انہوں نے کروا لی, اور کروائی کس سے, وہ کلیم کرتے ہیں ون آف دی کولیر, ون آف دی ویری نون سرویئر اینڈ ویلیورس ان دا ورلڈ. انہوں نے جو کروائی, انہوں نے کوئی ہارڈلی کوئی $20 ملین یعنی 780 یا 770 ملین کی انہوں نے ویلیویشن ہاتھ میں رکھی ہوئی, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ 20-30 ملین لے لیں. obviously 20-30 ملین nowhere. frankly I did struggle a lot, اور ایونچولی پچھلے ٹینیور میں 18 سے پہلے, آگے تو ان کو پتا ہوگا کیا ہوا ہے, وہ میکسیمم جو آئے تو ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری 263 ملین کا جی لیں, اور اس سے آگے ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے. تو obviously still is not acceptable. look at the fault line, کہ اگر وہ ہم نے یہ اس قسم کی بیہودہ یوز دا لفظ, allow me to use this لفظ, اس یہ کلوز نہ رکھی ہوتی تو آج perhaps there would have been mediation, there would have been کوئی ایک independent arbitrator or something like this. تو یہ ہم ایسے جب کانٹیکٹ کرتے ہیں جلدی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ٹرانزیکشنز کے اوپر ہمیں اس کو بالکل دیکھنا چاہیے. اور یہ ہاؤس کوئی آپ جو بھی ساتھی ٹائم دے سکیں دیکھیں ان کو. ہمیں دس شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ, قوم کی پراپرٹی ہے یہ, نہ گورنمنٹ کی ہے نہ یہ ہے. کل یہ ادھر تھے ہم ادھر تھے, آج وہ ادھر ہے ہم ادھر. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو جناب چیئرمین ہمیں اے پولیٹیکل کمنگ ٹو دی ٹوڈیز لا, اب صرف فار دی سیک آف اپوزیشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا روبسٹ ہونا چاہیے, ایز آنریبل لا منسٹر ایکسپلینڈ کہ, اور اینڈ آلسو پاور منسٹر کے, وہ تو کبھی گیا ہی نہیں ان کے پاس. اور اگر ٹرانزیکشنز گئی نہیں, اور اگر جائے بھی, if there are vested interest move behind and try to stop the good work, I think we should be united. ہمیں مل کے کرنا چاہیے کہ ہم جو ٹھیک کام ہے وہ کریں گے, جو نہیں ٹھیک کام اس کو نہیں کرنے دیں گے. دس شوڈ بی اے جوائنٹ ایفرٹ. تو آئی آفر آنریبل ممبر کہ اگر اس میں کوئی بھی انفارمیشن ہو, مائی سیلف, مائی کولیگس, دی گورنمنٹ ول بی ہیپی ٹو شیئر ہیئر ایوری تھنگ. جہاں تک ارلیئر بات ہوئی ہے, میں ود آل ڈیو رسپیکٹ, میرے لیے بہت قابل احترام ہے اگر ہم رولز اور پروسیجر کو اور ہم رولز آف بزنس کو ہم یعنی ٹیمپر کرتے رہیں گے کہ جی بس ایک سپلیمنٹری سوال ہے, بھائی سپلیمنٹری سوال دیر از 60 minutes allocated. اب جو بھی ہے دیٹ ول گیٹ جسٹ کلوزڈ. تو اگر آپ 2 منٹ دیں گے, 5 منٹ دیں گے, پھر ایک اور 5 منٹ بھی ضرورت پڑ جائے گی, پھر اور 5. تو آئی تھنک دیر از سم تھنگ وی شوڈ بی میچور انف ناٹ ٹو انسسٹ آن تھنگس وچ ایکچولی ٹینٹ اماؤنٹ ٹو دی چینج آف دی رولز آف بزنس ان پریکٹس. تو میری گزارش ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا رولز ہیں, کیا کس طرح چلنا ہے, تو یہ مل کے چلیں گے انشاءاللہ. یہ چیزیں ملک کی بہتری کے لیے ہمیں مل کے کرنی چاہیے. اینڈ آئی ایشور دی اپوزیشن اینڈ دی اپوزیشن لیڈر اینڈ ہز کولیگز اینڈ آل ادر پارٹی سٹنگ that government will be transparent and will share everything they require, with the complete honesty and transparency. Thank you, Mr. Chairman. Leader of the opposition. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. وزیر اعظم اور